Hey guys, welcome back to my YouTube channel. ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସପ୍ତାହ ହେଲାଣି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିନଥିଲି ତ ଆଜି ଯାଉଛି ମାଣ୍ଡୁ ଯୋଜନା ପାଇଁ ସେଇ ପାର୍କକୁ ଗେଟଅପ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଗେଟଅପ୍ ଆଉ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଗେଟଅପ୍ ଆଜି ତ ଯେମିତି ଖାଉ ଝିଅ ପଟେଇକି ରହିମି ଚାଲନ୍ତୁ। ସୋ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ସୁନସାନ୍ ଆଜି ଲକଡାଉନ୍ ନା ସଟଡାଉନ୍ ସରି ଏଇଥିପାଇଁ ସୁନସାନ୍ ଅଛି ସବୁଆଡ଼େ ସୁନସାନ୍ दुकान फुकान सब बंद देखिया पार्क खुला आसी कि नहीं जाइए देखिया चलतु मांडू योजना पुणी बंद हो ना कौन दुखर विषय आग्रा पार्क बंद हो आज सटडाउन बोली बंद 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 सब बंद क्या जाइते देवेनि आज मो मन भांगीगला मो मन भांगीगला चाबी अच्छी आज जो गेटअप रे आसी मांडू फुटेवा योजना रे आसी ये सब आज बेकार हो गला कौन जे करमी मु धन्य आज सब बेकार हो गला आग्रा पार्क आज बंद हो गला गेटअप नहीं कि आसी गला मोर स्वप्न गला आज चुरमार हो गला आज बंद बांध कर दे के रखी देइचंती सला मोहरी बेल को बंद बांध करके रखिबो ना बे गला सला